Good day, everyone. Today in this discussion, we will going to tackle about the Duties and responsibilities of Filipino citizens and United Nations Principles on Human Rights. I am Riolyn Kenya. I am Gumercindo Alvarez II, I'm Rodimir Taya. I am Jixera Bebe Pilaton. and we are the Group 2. Hi ma'am, good morning. My name is Gerard Asok and I'm number 1. To be loyal to the Republic. It shall be our duty the citizens to be loyal to the Republic and to the honor the flag. Dapat jud ato na gini siyang duty na sa mga kuha sa Pilipinas na muyo dapat ato gid siyang loyal gid sa ato ang Pilipinas ay sa ato ang lugar or ato ang nasod. Ato na gid siyang trabaho. Number 2. To defend the state. To defend the state is the prime duty of all citizens, may be required by the law to render personal, military, of civil service. Dapat as citizens sa Pilipinas, kung na magkagubot-gubot or mga any kind of territorial attack, dapat ma-action kita bisag dili ta army, tapos mulaban kita gid nagid authority nga mulaban, or in example lang maaway tag pusil yung kasog mo kinaunsa kung kulang na sa army, dapat nagid tayo mga kuan nga masukol kita gid. 3. To contribute to the development of the welfare of the state. As Filipino, dapat mugin kita og kaning contribute kita, like wala na manrabaho ta para sa tax na magtitay tax na itag trabaho nga makagain tag kwarta para makapay ta sa atong tax as Filipino citizens. Number 4. To uphold the Constitution and obey law. Dapat ato gid siyang ikuan bitaw na iubig na to ang law bitaw. So, ato gid siyang trabaho nga iubig gid sa atong ang law sa Pilipinas o atong law sa localities. Human rights are inherited to all human beings, whatever our personality, place of residence, sex, national or ethnic origin, color, language, or any other status. So, ang human rights is usa pa religions, colors nimo, language. Example is Moreno. Ayun. At sa sixth one is kung ano ka is bisexual. Sa language code is ikaw ang maka or Bisaya, English, universality and alienability. Human rights are universal and enable all people everywhere in the world are entailed to them. Article 1 of Universal Declaration of Human Rights: all human beings are born free and equal in dignity and rights. So, ang Article 1 and Universal Declaration is all people are free and equal. Indivisibility. Human rights are indivisible, whether they relate to civil, cultural, economic, political, or social issues. Human rights are inherited to the dignity of everyone human person. The right of everyone to an adequate standard of living cannot be compromised at the expenses of the right. So, invisibility is human rights
standard of living, and rights sa mga tao. So next is the interdependence and interrelatedness. So each one contributes to the realization of a person's human dignity through the satisfaction of his or her developmental, physical, and psychological and spiritual needs. So this means that each one of us are related to each other as we contribute ourselves to other persons. So kita tanan diri sa in a country connected ta kay natay ka contribute sa lain tao as well as sila po apek sa ta. Next is the equality and non-discrimination. So all individuals are equal as human beings, and by virtue of the inherent dignity of each human person. So equality, it is known that pag equality, equal to tanan. So no one will be left behind. So according to na equality and non-discrimination. So mga tao equal sila, and it should not be discriminated kay naay ka na naay kaso mo ma-file sa imo if ever imo na buhaton discriminate ka sa tao. Next is the participation and inclusion. So all people have the right to participate in and access information relating to the decision-making processes that affect their lives and well-being. So this means na kita as humans, we are allowed to participate and be an active citizens in our community. Like once na participative ta and active, makatabang po siya sa country kay ang country ma-progress man siya. Mas daghan participate ka tao ang country progressive ka. So next is the accountability and rule of law. The states and other duty bearers are answerable for the observance of human rights. So individuals, media, society, and others play important roles in holding governments accountable for their obligation to uphold human rights. So accountability dapat na kay panagutan as like for example you're a politician. So as a politician kanang responsibility nga buhaton nimo hangtas kay gibutang ka sa tao direct position para for the greater good. So dapat nagyapay transparency sa public para may balance sa mga tao kung wala pa corruption nga nitabo dayon if wala pa na misuse ang power na ginahatag sa institution. So, list of rights. In the area of civil and political rights, first we have the right to life. So it means na natay katungod nga mabuhi or natay katungod kung unsay buhaton nato kinabuhi. Next is we have the freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. So it means na natay freedom, natay kagawasan sa torture and cruel, sa kanang mga kabitaw nga treatment kanang dili maayo tas punishment dili para sa unang sa panahon pa sa mga Spaniards is kanang ginahatagan din nila punishment kung makasalata. So karon is kanang natay freedom ana. Next, we have the freedom from slavery, servitude, and forced labor. So it means nga natay kagawasan or natay freedom sa slavery. So di ba sa una is maputang lang yapon nga slavery tungod kay ang nag-control sa ato is ang mga Spaniards. So gitagana ta og freedom about ana. Tapos kanang pag-force bitaw nga kanang magtrabaho ka Next, we have the right to liberty and security of a person. So nanatay katungod nga ay kanang secure na takibali tungod kay naghatag ang government or nga naghatag sila og law para kanang law is makatabang sa ato para ma-secure kanang natay security as a person. Next, we have the freedom of movement. So, ang freedom of movement is natay freedom buhaton nato natay freedom nga magbuhat sa mga butang
narap na sa imo kung magbuhat pa ka og maayo or dili maayo. Next, you have the right of detained person to be treated with humanity. So, natay katungod nga i-treat ta as a kanang person, as kanang parehas ra sa ila. So, dapat nagkita siya dani nga dapat walay discrimination tungod kay natay rights or natay katungod nga mabuhi as a person or parehas po sa ila. Next, we have right to a fair trial. Sabot ani is kanang natay rights para kanang mag-act bitaw og kanang fair, kanang for example walay pabor-pabor ana. So example ani is kanang bitaw kanang fair ta tanang nga mag-grab sa opportunity. Depende ra na sa tao kung i-grab ba niya or dili. Next, we have the prohibition of retroactive criminal laws. So, ang sabot aning prohibition is pagbawal sa kanang filean bitaw ka sa kaso nga kanang bisan pag wala pa evidence ana. So kanang sa pagbawal sa kanang pag-file bitaw nimo filean nimo sa katawo og kaso bisan wala pa siya kanang nang sakto bitaw nga evidence about ana. So next, we have the right to recognition as a person before the law. So it means nga natay katungod nga recognized as a person even if kanang basta kanang natay rights na recognized as a person. Next, we have the right to privacy. It means na natay katungod nga taga-atong privacy ng atong kaugalingon or so na taga-atong privacy atong kaugalingon. So kung nakay privacy, syempre dili pwede nga kanang basta-basta lang og kuan kanang bitaw anong sa uban bitaw kung sa gid mong privacy ano. Next, we have the freedom of thought, conscience, and religion. So it means natay freedom sa natay freedom kung sa atong pilihan nga religion ana. Natay own thoughts, natay freedom nga kung sa atong pilihan nga religion. Dili pwede nga kanang i-force ka nga dili ka nga religion kay kani mas makapamayo sa imo. So dili na siya pwede kay we have the freedom to choose kung unsa ta nga religion. Next, we have the freedom of opinion and expression. So it means nga kanang natay freedom para mag-express atong opinion, para magpagawa sa atong opinion o kanang i-express nato kung unsay atong feelings or express nato kung basta kanang in your own opinion lang bitaw. So natay freedom ana nga magpagawa sa atong own opinion. Next, we have the prohibition of propaganda of war and of incitement to national, racial, and religious hatred. So, kani siya is kanang, for example, nang pagbawal bitaw sa mga religious hatred, like kanang bitaw, hilabot ka sa lain nga religion, kay hilabot ka sa lain nga religion, imo siyang ihila pababa ang isa ka religion. So, ipagbawal na siya. Samot na kani ang mga war or mga racial and religious hatred. So next, we have the freedom of assembly. So freedom of assembly is kanang natay freedom bitaw ka kanang maghayusa. Natay freedom nga maghayusa or mag-work as a group ano. So next, we have the freedom of association. So freedom of association is yes, natay kanang freedom or natay kanang freedom nga mag-create of groups like nabay uban nga nagtukod og mga fraternity ana. So na sila rights na magbuhat ana. Walay dili pwede nga magbuhat ka kung tukod mo ana. So
dili na siya pwede kay natay freedom of association. Next, we have the right to marry and found a family. So, kada tao is nagitay rights nga magminyo and magbuo og family. So di ba, normal naman gina sa ato nga magminyo. Huwag lang, maminyo ko talaga nito. So, again, we have the rights to marry and found a family. Next, we have the right to take part in the conduct of public affairs, vote, be elected, and have access to a public office. So, sa mga tanis, kanang natay rights bitaw nga mag-conduct of public affairs or mag-vote bata na nga, ibali for example, i-vote ato siya para maimong mayor. So, natay rights na nga mag-vote, napod tayo rights nga i-elect po ta as i-mayor. Natay rights nga and have access diay sa public office. Next is right to equality before the law and non-discrimination. So kani is right to equality. So ang para sa gingon ni Miss Kainya nga equality and non-discrimination. Kana for example LGBTQ. So dagan to sila kanang equality bitaw nga dapat dili nato sila i-discriminate kanang dapat initiative na nato dili ta magtanaw sa kung nabanangalo or wala basta kay initiative na nato nga tagaan sila equality o dili nato sila i-discriminate kay tungod kay person magyapon sila kanang tao magyapon sila nga pares lang gyapon sa ato but kanang kuan lang gid nila kanang desire lang gid nila nga mag-run sila sa kung sa ilang gender. So that's all. Area of economic, social, and cultural rights. Right to work, murag na kay kuan nga magtrabaho ka. Right to just favorable condition of work. Na ko'y dapat ka na nga trabaho imo siyang kuan nga maugnay ng ganahan. Right from form and join trade unions. Right to social security, dapat nasa kay sa social media, dapat nasa kay private na yung mga kuwan niya. Hindi na protection of the family, dapat imong pamilya na asay protection sa isa may kuwan nasa protection sa isa may pwede na maitabo. Right to an adequate standard of living including adequate food, clothing, and housing. Naapod sila dapat niya kuan niya dapat talungkod ang ilang kinabuhi ang pagkuhan sa pagkaon dapat pagkaon sila tulo ka kanan sa kaadlaw o maayong pangnamit o ang balay. Right to health, dapat isgan ka o healthy ka. Right to education, dapat ang mga bata na ay maka-eskwela. Area of collective rights, people to self-determination. Dapat na kay determining self nga development. Dapat na i-develop na yung imuhang self nga isag ang free use to their wealth and natural resources. Free ka gamitan ang imuhang wealth and natural resources sa unsa man imuhang gusto. Example ang tubig na well-anchored resources dapat ino nang kuan nga dapat ini kayo ka magamit dapat gamitan mo sa pinanglan nimo and peace. A healthy environment,
other collective rights and right of national ethnic and religion and state monetaries right. People explain some rights sa kuan ang rights of indigenous people is nasa lang katungod na wato ng ilang culture karon bisan pag new generation na ta nasa lang rights na ipagawas ang ilang culture sa ubang place bitaw or para sa kaliga ana. So nakita silang culture. So na sila yung rights nga magsuot sa ilang mga nakasanayan nga sanina sa pag na sila sa city ana. So if they have rights, dili nimo sila pwede i-judge, dili nimo sila pwede i-discriminate tungod kay they have the rights as a indigenous people. And